जो गाँव सर्वमय कला जो गाँव परिपूर्ण अच्छी आउ जे कला को जाग्रत करी रखी से केबे हेले रही परिबेनी कोठी बयसर अपराह्न से टोका भलिया नाच करुथिले। धन्यवाद आज्ञा आपण को बहुत सुंदर। हाँ हाँ तो सिंधे जा हाँ गोड़ गोड़ उठला ए आजा तो मोडी के मुख करबी यार गस प्रश्न दे पचारी है हेलानी के मो गोड पिल्ला न मो पाट में नागी जाउ तमे दे धई छोटे रही हमर दी छोटिया रा जीवटा हला हेडी आजा तुमको टेस्ट परीक्षा करबी नहीं डायरेक्ट के बोर्ड परीक्षा को नेबे हला बोर्ड परीक्षा हां तमे नाई करथला मु नाई करथली नाई करथला देखि देबारो हां करल देखि दारो हां गली हां स्वास्थ्य मलाई मु नाई करथली देखि दारो हां करल कोनटा देखि देली की माडला कांचना मु नाई करूथली मु देखियारु हां गली हां देखियारु अच्छा ए हा धीरे कर धरी राधा कहू छंदी दुखी धीरे कर धरी राधा कहू जीवन नेबाकू लगाइछु प्रीति धीरे कर धरी राधा कहू छंदी रथरे देखिला ये अच्छा किए मामू मोर किए दाता होइबो के खुडुता होइबो के होइबो बांधव कहा तुम्हारी भी है पतित पावन कहा तुम्हारी भी है पतित पावन नहीं नहीं गोला से पांडव अर्जुन अच्छा नारायण मन विचार करिले धन न धरिब अर्जुन केबे घरे एते बोली हरि हे करिले विचार एते बोली हरि हे करिले विचार अर्जुन ठाकुर कर धरिले घर अच्छा खंडे दूर को नारायण घेनी देले खंडे दूर को नारायण घेनी गले 18 जोग अर्जुन को कहिले लेखा अछि बाबू श्री महाभारत 18 जोग कहिबे जगन्नाथ तथापि अर्जुन हे नाही नाही कोला तथापि अर्जुन हे नाही नाही कोला का संगे युद्ध करिबी देवता तो गाडोला हे सुधि जनता सुनिबे मन दे आतुनी आजा अर्जुन कहला किए मोर कका किए मोर मामू किए मोर बंधु बांधव हां मु काहा को मारी लोड़ा नहीं है राज्य अच्छा मु युद्ध करबी ना नारायण हाथ धरि ले गले 18 जोग अर्जुन कहले तथापि से मानला नहीं ना ना कौन गला विचारिले नारायण करिब युद्ध की परी मरिब रणे ए परी कौरव परी कौरव
ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ କରୁଛି କଣ କଲେ ପାଟିଟା ବିସ୍ତାର କଲେ ନାରାୟଣ ନିଜର ପାଟି ବିସ୍ତାର କଲେ ଆଜ୍ଞା ହେ ଯୋ ବିଶ୍ୱଗର୍ଭ ମତେ ଅଛି ମହାମୟୀ जो विश्वगर्भ मथे अछि महामयी 14 भुवन जाक पुरी अछि रही नवखंड मेदिनी शबद सागर मेरु सहित रे पुणी अष्टगिरी बर नद नदी गिरिमाल अछि नाना देश 84 कोटी जीव समान प्रकाश स्थावर जन्म कीट पतंगादि करी जो विश्वगर्भ मथे सर्व छंदी पुरी पाताल वैकुंठ परे नाग सज्जा परे तही निद्रा जाई प्रभु निश्चिंत पाद तले खटी लक्ष्मी सरस्वती बासुकी सहस्रपणा वृद्धरे टेकी अष्टकुल नाग आउ मंडुकी सहिते सप्त पाताल धरी अच्छी जाग्रते अमरावतीपुर सकल देवता पुणी अमरापुर इंद्र चंद्र वरुण हे कुबेर नैऋत एकादश रुद्र द्वादश आदित्य जम वैश्यानर हे 10 दिगपाल नक्षत्र देवकर्ण आदि मेघमाल चारि जुग सहित संवत्सर आदि जो विष्णु गर्भ मथे अच्छी संपादी चाहिदेला अर्जुन विश्वब्रह्मांडभू चाहिदेला अर्जुन विश्वब्रह्मांडभू कर जोड़ी कहिला से दिन प्रभु कर जोड़ी कहिला से दिन प्रभु निश्चय मारी रणरे विश्वरथी रणरे मारी दिए राजा कुरुपति शहे भाई की मुखरी निधन राज्य सहित आनी बिछड़ाइन एटा भारत रे कवि लेखि अछि एटा भारत रे कवि लेखि अछि नातुणी लो तोर दिबा मन पाउछि अजा कहले मोर पाइलानी आ मुह मोड़ते नहीं मन पाइलानी तमर होउची मोर पाउनी तू पचालु कोन मु कोन पचाले नाही करथुलो देखि देबार प्रभुंकर विश्वमूर्ति देखियारु अर्जुन हंगला लाडे लाडे आउ कोन अछि पेट्रोल काडे एडा हलानी आउड कहबे हेडी तमे भलो फुटो जाय कुकुड़ा गंजा कुकुड़ा माइना नाही गंजा कुकुड़ा जे अंडा फुटौनी सेंदे भलो फुटौ आलो नातुणी देखला कोन आलो हेलो आमर डरुछि थोई देले गली पडुछि विष्णु पुराण र कथाडा कहबे आगे धन्यवाद मागिले दउछि देखिए डरुछि थोई देले गली पडुछि हौ नातुणी तांगडा कहि देबा तापरे तमर तो लाडीबा लागिबा बाकी थाउ एटा नको कहले मोर धान रे मिल रे धान पड़ीची हां मु पैसा दउनी सखाले गलाल को हेडी सेडे चापिया को किनि दउची नाही नाही बाकी तो धान सुरेइबु पया दउ मते नौ तो मोर सरई दियो हेले एटा हलानी नाही करथुला देखि देलो हंगला हां आउडे कहबा को छाड़ दे गया गाड़ी बोई खेले को पतरी ए नातुणी अजा छुआ को नारी जन्म करछि ना पुओ जन्म करछि दीरे जाको किम दीरे सेम देगा आलो पुओ जन्म करछि पुओ जन्म करछि नारी धरछि हेला मन कर कोन आज्ञा सत ना हां जन्म कला किए ना पुरुष नारी धरुछि आगे हे जेते बोले माता पिता हुंदी ए कोठाबो जेते बोले माता पिता हुंदी ए कोठाबो से वायु भितरे पुनी पसि जाई जीव अच्छा मातार गर्भे पड़ी धरे रूप कांती प्रथम दिनादि से जल बिंब ज्योति 5 दिन रे होइला रक्त वर्ण काए तही कर्मे कर्मे वृद्धि पाए 10 दिन हेला बदरी फलर सदृश्य 15 दिवस हेला अंडार प्रकाश 30 दिन रे मथा गोटी होई 40 दिन रे चर करण प्रकाश होई
50 ଦିନରେ ହୋଇଲା ବେନି ଭୁଜ ଆବର ନାସିକା କର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ ହେଲା ଉଜ 60 ଦିନରେ ହୋଇଲା ତୁଣ୍ଡ ଗୋଟି 65 ଦିନରେ ମଳଦ୍ୱାର ଗା ଫେଟି 70 ଦିନରେ ଅଙ୍ଗୁଳିର ସଞ୍ଚା 80 ଦିନ ହେଲା ଲୋମ ଚର୍ମ ଲୋଚା 90 ଦିନରେ ହୋଇଲା ପୁଣି ନଖବାନ ବସିଲା ଉର୍ଦ୍ଧ ମୁଖେ ବିଶା 100 ଦିନ 5 ମାସ ବକ୍ଷ করে লাগই খুদা তুষা তাহা জানি বিধাতা অঙ্গে কলে বসা পুরুষ আকা জন্ম করছি নারী ধরুছি আরে তুমি মোর প্রশ্নর উত্তর কইল গে না কইনি তুই তো কইনি গঞ্জা কুকুড়া অন্ডা ধর অন্ডা গঞ্জা কুকুড়া অন্ডা দিলে আকা মা ধরুছি ও গঞ্জা কুকুড়া অন্ডা দেলে মা ধরুছে ধরুছি মু কেবে ধরিনি তো জানি আও ধরু পরে সেদিন জানি আও আরে শুনিবু মন দেই সব দেবা বুঝাই গো শুনিবু মন আরে কিয়া নাই করুথিলা দেখিবারু পুনি হ করিলা কেউ পুরাণে আছে কহিবি বাছি বাছি কেউ পুরাণে আছে কহিবি বাছি সুধিও জনতা শুনিবে মন দেই কৌরব পাণ্ডবঙ্কর লাগিব সংগ্রাম যুধিষ্ঠি কহিলে পতিত পাবন 7টা ডাঁড়া দুর্যোধন রখিଅଛି 11 খেউনি সন নিকটরে ছন্দি দুর্যোধনর অটন্দি 100 ভাই আউলে ମୋ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର 5 ଭାଇ ଚିଣି ନ ପାରିବି ହେ କରୁଣା ସାଗର ଆଉ ଥରେ ବସି ଯିବି ମୁଁ ମନ ଘୋର ନାରାୟଣ କହିଲେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କର ବଳୁଆ ପୁଅ ଅଛି ପାଣ୍ଡବ ଶିବିର ବଳୁଆ ପୁଅ ଅଛି ପାଣ୍ଡବ ଶିବିର ଯୁଧିଷ୍ଠି ପଚାରି ଦେଖି ଏ ପୁଅ ଅଛି ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଧର୍ମଙ୍କ ସନ୍ତତି ଭୀମର ନନ୍ଦନ ନାମ ବେଲାଳ ସେନ ସେ ଆସିଲେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଟାଣ ପାତାଳ କଟକେ ଥିଲା ସେ ପୁଅ ଚିନ୍ତାରେ ଡାକିଲା ଭୀମ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତାରେ ତାକୁ ଡାକିଦେଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଲା ବେଲାଳ ବାରୁଣା ବନ୍ଧକୁ ଆସିଲା ବେଲାଳ ବାରୁଣା ବନ୍ଧକୁ ଜୁହାର କରିଲା ସେ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମର ପୁଅକୁ ହେ ସୁଧି ଜନତା ଶୁଣିବେ ମନ ଦେଇ ଯୁଧିଷ୍ଠି କୋଳ କରି ଧରିଲେ କୁଣ୍ଢାଇ ଯାଉରେ ନନ୍ଦନ ତୁ କରିବୁ ଭୋଜନ ବେଲାଳ କହିଲା ଶୁଣ বেলাল মহিলা মোর বাড়ি কি ঘেন হে বাপা দণ্ডে যাই যমুনা জলকু স্নান করে ফেরিবি মো নিজ ঘরকু বেলাল এ যমুনা তীরে 3টা বাণ পুଅ ধরিছি করে দেখিলা বাণ মোর হইছি কলঙ্কিত বালিরে ঘষিলা এ ভীমর সুত এ কথা জানি দেলে শ্রী মধুসূদন আসিলা বেলাল সেন ভাঙিব গুরুটান এতে বলি নারায়ণ ধীরে ধীরে গলে ব্রাহ্মণ বেশরে তা নিকটে মিলিলে পচারিলে হরি তু কিয়ে রে পুয় বেলাল কহিলা মোর ভীম তনয় আসিছি কৌরব সঙ্গে করিবা গুরণ আসিছি কৌরব সঙ্গে করিবা গুরণ নিশ্চয় ভাঙি দেবী দুর্যোধন টাণ নারায়ণ কহিলে বাণু তো গুমর মহাবলী আর ধূতর তর বাଳ চিনি ନ ପାରିବୁ ଆରେ ବେଲାଳ ସେ
সঙ্গে নারায়ণ কইলে দুর্যোধন মহাবলিয়ার সাতটা গুন্ডা রখিছি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য অশ্বত্থিমা ভূরিচার্য কূপ ইত্যাদি আচ্ছা তু 12 বর্ষর পুଅ চিনি পারিবু না কইলা মু চিনি পারিবুনি ମୋ ହାତରେ 3 ଗୋଟି ବାଣ ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ପାତାଳ ନାରାୟଣ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରେ কি কাম କୌରବ ପାଣ୍ଡବକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବୁ କି ତାହେଲେ ଜାଣି ତୁ ବଳୁଆ ପୁଅ ବୋଲି କହିଲା ବେଲାଳ ଏ ବାଣ ମୁନରେ ଚିତାଟିଏ ଦିଅ ମୁଁ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ସୈନ୍ୟ ଅଲଗା କରିଦେବି ବାଣ ମୁନେ ଚିତାଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ আকর্ণ ওটারি পুনি ছাড়ি দেলা বাণ হে ছাড়ি দেলা বাণ অলগা করি দিও কৌরব রথ আকাশ মার্গরে বাণ গর্জি চলি গলা গো গর্জি চলি কৌরব মুন্ডরে পুনি চিতা বাণ দে এ ঝিয়া জানিলে নারায়ণ আচ্ছা কইলে যদি মু কইথাନ୍ତି মার বলি এবেকা মার দিওন্দা মু সে নাই পচারি କରିছিল ଦେଖି ଦେବାରୁ ହଁ କଲ কোনটা ହେଇଡି ତମକୁ କିଏ ପଚାରିଲା ତମେ ତ ଚକୁଳି ଖାଇବା ବିନ୍ଧ କଣ କଣ ତମେ ଧୀରେ ବସ বিন্দ কে খাইব ଚକୁଳି ଖାଇବା ଲାଗି ବିନ୍ଧ ଗଣୁଛ ଧୀରେ ବସ হ্যাঁ কাগু দেলে কিস বলে মত দেখিলে বিশ্ব পরি হব হেলা ঝিয়া ଯେତିକି ବୁଢାକୁ ସେତିକି ଲୋଡା ହଉଛି ଯେ বেলাল সেনা হে मंडलकरम व्यक्तजनम चराचरम तत्पदम दर्शित जनम तस्मै श्री गुरुवे नमः आज एक महान पवित्र दिवस आमर ढेंकीशाला ग्राम आमर जो 33 कोटी देवता आज विसर्जन होगा जीवे से आमर ढेंकीशाला ग्राम निवासी श्री सुरेंद्र जेना आमर केशव मास्टर मामू से 50 कोटी भारतीय मुद्रा अर्पण कर श्राद्ध ग्रहण करेंगे आमर विशेष अनुरोध आ तत्संग संगे से मझुआ मामू तंकर कहते जे राम लक्ष्मण को जो कबंध ছটা বুয়া গুপুনি মারিলা কংসাসুর সপ্তম অবতার হইলে হলধর আচ্ছা সে পুয় উড়ি যাই নন্দকু গোষ্ঠে পড়িলা বলরাম হই গোপকটকে রহিলে অষ্টম গর্ভরে জন্মিলে নারায়ণ বসুদেব পুয়কু মুন্ডরে ধরিল বিজুড়ি বাট গোড়াই নেউছি অনন্ত নাগ ফোনারে ঢাঙ্কি অছি উগ্রসেন রাজা হইছন্তি কটুয়াল বসুদেব পুয়কু ধরি অছন্তি মুন্ডল উগ্রসেন কহিলে তু কিয়ে রে চোর মো পুয়র ধন যাক নেউছু কেবল ডরি গলে বসুদেব গুন্ডিয়া ধরি গলা শ্বশুর কেবে ন ছাড়িবে পরা সেদিন নারায়ণ করিলে বিচার বাট ন ছাড়িবে কেবে অজা মোহর শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হইলে
শঙ্খ চক্র কথা পদ্ম হইলে নারায়ণ রাজা উগ্রেসেন দেলে দেখাইল হে অজা অল্প দিনে কষ্ট দূর হেব কংসকু মারিবি আসি মথুরার হে অজা মতে ছাড়ি দিও বাট বর্ণমালা লম্বাই দেলে নন্দ চাট দেখিলা উগ্রেসেন কৃষ্ণଙ୍କ মূরতি বাট ছাড়ি দেলা জানিলে লক্ষ্মীপতি এইটা হরি বংশরে লেখা ଅଛି এইটা হরি বংশরে লেখা ଅଛି প্রভুঙ্গ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দেখিবারু উগ্রেসেন বাট ছাড়িদেলা এটা নাই হা হা কজল কজল মুরি দঙ্গলয়ন স্বর্ণযুক্ত মুকুটার হার জাবীন পুস্তক মণ্ডিত বন্দে सरस्वती हे मां हा ब्रज दांडे सबरी एक कोई कोई बोली पकाए डाक ब्रज दांडे सबरी एक कोई कोई बोली पकाए डाक ब्रज दांडे सबरी एक मुंडे ध
ପଚାରିଛ ତମେ ନାଇଁ କରୁଥିଲ ଦେଖିଦେବାରୁ ହଁ କଲ ନାଇଁ କରୁଥିଲେ ଦେଖେଇ ଦେବାରୁ ହଁ କରିଦେଲେ ହଁ ଆଉ ଶୁଣ ଗଳା ମାଳିରେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ କଥା କହୁଅଛି ଭଲା ଦେଖ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଏ ବାବୁ ମାଟି ଖାଉଥିଲେ ପୁଣି ନାରାୟଣ କାନ ଧରିଦେଲେ ମା ତାଙ୍କ ରେ କାହ୍ନୁ ଖାଇଛୁ କିରେ ତୁ ମାଟି ଏଥର ନାହିଁ ନାହିଁ କରିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆଙ୍କର ବୋଲି ଜନନୀ ଦିଅନ୍ତି ଗହୀଣ ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଜନନୀ ଧରିଲେ ଡରି କରି ହରି ପୁଣି କରିଦେଲେ ଦେଖିଲେ ଅଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମା ଦେଖି ତାଟକା ହୋଇଗଲେ ଧ୍ରୁବ କେଡ଼େ କଥା କଲି ମୁଁ ତ ପରମ ଠାକୁରଙ୍କର କାନ ଧରିଲି ନାଇଁ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମାତ୍ର ଦେଖିବାରୁ ମାର ମୁଖ ଗଲା ରହୀଣ ପାଇବ କି ତୁମ୍ଭ ମନ ମଜାୟ ଏଇଟା ମତେ ନାଇଁ ହେଲାନି ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ ଏବେ ଭାରତ ପଦ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ ଏବେ ଭାରତ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେଲି ହରିବଂଶ ବାଧ୍ୟ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋର ସୁଗଞ୍ଜନ ଆଚ୍ଛା କିଏ କାହିଁ କରୁଥିଲା ପୁଣି କେଉଁ ଦିନ ये जो भारत युद्ध पुणी हे लगी ଆଚ୍ଛା कुरुक्षेत्र मध्य पुणी जे युद्ध लगी युद्ध विराज नंदी घोष रथे बसंती नारायण ए बाबू रथी होइथिले जे पांडव अर्जुन सारथी होइथिले प्रभु नारायण मारो 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 हे वीर अर्जुन धनु धरिले पुणी भीष्म रथी जान ଆଚ୍ଛା श्रीखंडी को देखी भीष्म महारथी धनु पुणी तले जे थोई अछंती मार मार हे वीर अर्जुन मारी दियो एबे तुम्भे भीष्म दूर सेदिन अर्जुन कर को जोड़िले गुरु अटंती पुणी मोहर भले मोहर जे बापा अछंती रहीण मोहर भाई पुणी अछंती रहीण न मारी पारिबी आहे नारायण सेदिन हरि विश्व रूप धरी कुरुक्षेत्र युद्ध अर्जुन को देले देखाई देखिले विश्व रूप पांडव अर्जुन धन्य हेली प्रभु नारायण चलो चलो
मते भोक होज कहि कि मु गली सियाडे खाइया को केतल म बेग रु डाटा काढी देखि देई छगी कंडा डाटा काढी के नाइल मामू डायरी फायरी देखिया लोग नाही आउ केंदी जान देला हां केमिति जान देला कहू कहू कहया कथा कोन अछि ओहो एमिति हेला हेला